dan mungkin nanti sekaligus yang memberikan sedikit tausiah, lama juga nggak apa-apa. Dan alhamdulillah Ustadz Mahmud bisa hadir, badal dari Thariqah Junaidi, dari Majelis Anjal, dan yang terhormat juga Pak Teguh, Ustadz Selamat, dan yang lain yang hadir pada malam hari ini yang nggak bisa kami sebut satu persatu. Mungkin Ustadz Selamat bersama rombongan jamaahnya alhamdulillah bisa hadir ke dalam acara yaitu acara memperingati Maulidur Rasul Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan barokahnya nanti tausiah daripada Sayyid Muhammad Nur Sulaiman Basaiban, kita semua akan mendapatkan manfaat ataupun barokah yang akan disampaikan nanti. Selamat salam Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir ataupun yang di rumah keluarga kita mengharapkan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyid, kalau mengakui itu mungkin gampang, yang kita harapkan diakui. Kalau mengakui itu sangat gampang. Jadi kalau mengakui semua orang bisa, tapi yang kita ingin adalah kita diakui. Yang nanti mungkin yang mau akan menjelaskan nanti daripada Sayyid Muhammad Nur Sulaiman Basaiban, bagaimana cara-cara untuk supaya kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam penyambutan tadi itu misalnya ada kekurangan dalam kami, tempat maupun hidangan, kami Majelis Da'watul Ummah mohon ampun, mohon maaf. Tentunya kedepannya akan kami lebih baik seperti ini. Tapi yang belum nongkrong sudah kami berikan itu. Jadi nggak khawatir lagi. Sudah kasih kami kasih ulit. Jadi sekali lagi kami mewakili daripada Majelis Da'watul Ummah atau Mbah Trimo, apabila di dalam penyambutan maupun hidangan maupun tempat ada yang kurang berkenan di hati, kami mohon ampun, mohon maaf, mohon ridho dunia akhirat. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti Mahalul Qiyam tolong Pak Ustadz Selamat nanti yang akan memimpin, dan untuk tausiahnya saya mohonkan untuk kesediaannya Sayyid Muhammad Nur Sulaiman Basaiban. Jadi beliau ini dianggap kawan ya sering guru, dianggap guru di saat saya perlu pencerahan ya datang ke tempat beliau minta ujangan bimbingannya, dianggap sebagai orang tua karena beliau sebagai rois. Jadi sahabat bisa, teman bisa, guru orang tua bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan panjang umur selalu, sehat walafiat. Jadi demikian waktu kami cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. بنا روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا لهؤلاء إخوانهم
المرسلين وآل كريم وأصحابه والتابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سمعنا رسول الطاهرة الأمهات المؤمنين الأمة سيدنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة رضي الله وسيدنا فاطمة الزهراء ووالدهما حسن والحسين وذريتهما الجميع. ثم إلى سيدنا الإمام المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الفقيه مقدم أحمد علي بعلاوي وسيدنا الإمام خليل وسيدنا الحبيب عبد الرحمن محمد بن الصقر وسيدنا الحبيب محمد بن علي مولى عيد وسيدنا الحبيب محمد بن حسن جماء الليل وسيدنا الحبيب محمد بن أبي مرير وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر عن إدريس وسيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب الشيخ علي بن عبد الله البارس وسيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد غزني بن الحبيب عبد الله بن أبي الحدث صاحب الراتب وسيدنا الإمام قطب ربان بن الزبد والحين والشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام قطب الشيخ جعفر البرجلزي وسيدنا الإمام الشيخ عبد الرحمن الدباء وسيدنا الإمام الشيخ عبد الله بن صهيب الجزولي وسيدنا الإمام الشيخ محمد سعيد الشيخ صاحب البردة وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ حبيب الإسلام صاحب العلم وسيدنا الإمام قدير عن الحبيب أحمد بن محمد الحبسي وسيدنا الإمام الألف بن كل الشهيدين الله وسيدنا صاحب النور والمقام الحبيب علي بن محمد سن الحبيب صاحب المولد وجميع سادة العناوين الأئمة المجتهدين والعلماء العامين والصوفية وأهل ذكره وطريقه ومشايخ هذه بلدتي أجمعين وجميع أهل ذكره وكريم الله وما هو بخبر أن الله كريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركات مصر أموالهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بن علي بن حسن ومن ألفنا ومن أعزنا وتنصرهم وفروعهم ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وأبناء وأبناء المسلمين أما خصوصا إلا من لا زائر أولادك بأن الله يشرب برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله يرحم المسلمين ويكتب برسله الإيمان والرعيم والرعين ويلف بين قلوبهم في خير ويرفع القحط والغنى والنجا والفتن والوباء ويجمع ويبلغ من بلدنا خاصة مثل المسلمين عامة زيادة في العلم وبركة في الأمر وصحة في الجسد والجسم ووسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وهونا بسكرات الموت ومغفرة بعد الموت عفوا عند الحساب وأمان عند العذاب ونظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا وهاب يا كريم يا جواد يا حنان يا منان يا برهان يا ستر يا فضل يا سلام يا وتر يا ستر يا عيا قدم إحسان يا ذا العرش المجيد يا فاعل لما يريد يا ذا الفضل العظيم يا ذا الجلال يا جمال يا كمال يا بديع السماوات والأرض يا ذا الطول يا مجيد يا كفي المغني الفتار يا رزاق في رفع عبيد السلام وبالتالي كل سنة وما هو لوحيد أحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاضرين يا مسلمين سبيل المسلم الدين والسلام في الدنيا ببركة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
وارض عن المشايخ يا ربي يا ربي وارحم والدينا يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي يا ربي ارحم كل مسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغ لنا زورا يا ربي تغشانا بنوري يا ربي مغانك وأمانات يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانا يا ربي أجرنا من أدبك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي ائتنا بالسعادة يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي ونفي كل مهدي يا ربي نظم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم وبارك عليه ضربا واستبشارا فازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وانوارا وزجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
فلما اشتد بأرضهم بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام أهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بدر علينا فارتفع منه البطار منا اثنين ما رأينا أنت يا رجا سرار الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت بذكر وقاني أنت مصباح تداري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا سلام
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah man li rasail ayyuha syakun jazilu nawatikal manazil bil ashiyyi wal bukuri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah unduna bil kauniyamu bika ya bain jamini walahum fika gharamu washtiyaku wa haninu ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah imani kamadamu qad tabadat hairina anta lirrasli i'tamu Allah Allah anta lil maula syakuru ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah hamduka miskinu yarju ghandaka yaman ghafiru bika qad ahsanta dhanni Allah Allah ya bashiru ya nadhiru ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah marhaban ya nur aini marhaban marhaban jandan husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jandan husaini marhaban fa'agizni wa ajirni marhaban ya mujiru minas sairi marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jandan husaini marhaban ya ghiyati ya maladi marhaban fi mulimmadin umuri marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jandan husaini marhaban sa'da abdullah tamanna marhaban wanjalan hunazinu marhaban marhaban ya nur aini
ya Allah ya Rabi'an darajati ya Allah kafir anni ya dhunuba ya Allah wafir anna sayyiati ya Allah anta ghafarul khataya ya Allah wadana bil mabikati ya Allah anta satarul masawi ya Allah wa muqilul asarati ya Allah lima sirri wa akhfa ya Allah mustajibun da'wati ya Allah Rabbi warhamna jami'an ya Allah bi jami'i salihati ya Allah salatullahi taghsha Ahmad Hadi Muhammad sahib wajhil munir sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Ya Rabbi salli wa sallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Al-Fatiha A'udhu bisyaitanir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرد بذلك رحمة ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل أصحاب السالكين على منجه حبيب اجعلنا من خير أمة واسترنا بدين حرمته واشفنا غدا بزمرته واستعمل ألسنتنا في مدي ونصرته وحين متمسك بسنته وطاعته وعبدنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم رزقنا زيارة في كل سنة ولا تجعل من الغافل عنك ولا عن قدراتنا اللهم لا تجعل في مجالسنا هذا أحد السنة أبدا ذنوبا لا سترت برضا المغفرة عيوبا اللهم إنك نمنا بالسنة الماضية إخوان معنا مقاضاء والموصول إلى بسير فلا تحرم من سبب هذه السنة وفتها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأمر صالح يبقسنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم بنا شر الظالمين اللهم بنا شر الظالمين اللهم بنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نخبتها أبدا وأشرنا تحت لواء غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا
ولمعلمنا ودليل الخوف علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات النهي منهم من لمت إنك مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian membaca baik, semoga kita kelak di akhir diakui bahwasanya kita sebagai umatnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk acara selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami mohonkan untuk Ayahanda Syed Muhammad Nur Sulaiman Basaiban, banyak yang nggak apa-apa, yang penting kami diberikan tausiah sedikit, banyak pun nggak apa-apa. Jadi kisi-kisi tadi supaya kita diakui sebagai umatnya. Jadi mohon dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi ja'ala syahral mawlud syahran wulida fihi Sayyidul Wujud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi al-mu'azzimina fi qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat. Amma ba'd, dan kita muliakan segenap para kiai, para asatidah, guru-guru kita semuanya. Alhamdulillah hadir perkenalkan kita semua guru-guru ahli dzikir, guru-guru thariqah. Alhamdulillah ada Ustaz Mahmud, ada Ustaz Slamet, dan Ustaz Mahmudani ya, dua Mahmud ya. Mahmudani berarti kan dua Mahmud. Dan Ustaz Teguh, dan tentunya yang kita hormati Sahibul Hajat ya, Bah Terimo, semua guru-guru kita yang hadir, walaupun guru-guru kita yang tidak hadir pada kesempatan malam hari ini, dan tentunya semua guru-guru kita, bahkan guru-guru kita yang sudah wafat, tentunya orang tua kita yang sudah wafat, wabil khusus Hadrah Sayyidul Walid Hadrah Syekh Muhammad Qurtubi bin Khalid radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan beliau semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang masih sehat semuanya, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberikan kemuliaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan guru kita Umi dan Abi ya, yang saat ini sedang umrah ya, mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah umrahnya, bisa
sowan langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan pulang nantinya dengan selamat dengan membawa umrah yang makbulah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya yang belum sempat sowan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara langsung, artinya belum melaksanakan umrah dan haji, mudah-mudahan kita disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan umrah maupun haji. Amin Allahumma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, wabil khusus keluarga besar Majelis Da'watul Ummah, ya, Majelis Zikir Da'watul Ummah, yang mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan dunia akhiratnya. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Akhirnya kita ada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk berkumpul bersama-sama di majlis yang mulia ini, di majlis Da'watul Ummah ini, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah panjenengan semuanya, berbahagialah kita semuanya yang oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan dan diberikan kekuatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama berkumpul ke tempat ini dan berkumpul senantiasa berkumpul di tempat-tempat, di majelis-majelis zikir. Berarti panjenengan semuanya sudah mengelompokkan diri sebagai kalangan elit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengelompokkan dirinya, sudah memposisikan dirinya, artinya sudah mendaftarkan dirinya, bahkan mengambil tiket untuk berkumpul dengan kelompok-kelompok VVIP. Mudah-mudahan keinginan kita ini, mudah-mudahan memang keinginan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita memang betul-betul dikelompokkan dan dikumpulkan dengan guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, terutama dikumpulkan dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam tanggal 1, tepatnya Lailatul Itsnain, ya, malam Senin dan malam tanggal 1. Malam Senin di sini berarti hari daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini juga masuk bulan, tanggal bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkan junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita. Wa fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan bagi kita semuanya. Semua yang kita lakukan mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, semuanya meniru manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidul Wujud. Beliau adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terlahir daripada seorang yatim. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena saat beliau berada di kandungan sudah ditinggalkan oleh ayahanda tercintanya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Setelah beliau dilahirkan, tidak lama
mendapatkan belayan kasih sayang daripada seorang ibu tercinta Sayyidah Aminah. Beliau ditinggalkan oleh ibunda tercintanya pada usia 6 tahun yang masih kecil sekali, yang mana masih membutuhkan kasih sayang, belayan cinta kasih dari seorang ibu. Akhirnya beliau diasuh, dibesarkan oleh kakek tercintanya, yaitu Abdul Muttalib. Akan tetapi kasih sayang yang diberikan tidak lama didapatkan oleh beliau. 2 tahun setelah itu, tatkala beliau berumur 8 tahun, beliau ditinggalkan oleh kakek tercintanya. Akhirnya beliau diasuh oleh paman tercintanya yang selalu menyayangi dan bahkan menjadi garda terdepan dari semua gangguan-gangguan dalam kehidupan. Beliau masih anak-anak, umur 9 tahun, beliau sudah mencari uang sendiri, sudah menghidupi sendiri, berdagang, sudah mulai ikut berdagang. Artinya beliau orang yang mandiri. Siapa beliau? Beliau adalah manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi itulah sosok daripada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang setiap ucapannya, setiap tindak tanduknya, tingkah lakunya, semuanya kita tiru menjadi sunnah. Tutur katanya selalu indah. Beliau tidak pernah marah kepada siapapun. Beliau tidak pernah benci kepada siapapun, apalagi sampai iri kepada siapapun, kawan maupun lawan. Makanya beliau adalah Raufur Rahim. Beliau sangat santun terhadap orang mukmin, dan beliau juga sangat sayang kepada pendosa. Beliau sangat sayang kepada orang-orang yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menerima dan mendekap serta merangkul siapapun, apakah yang dirangkul itu baunya harum atau baunya kecut, baduk dan segala macamnya, tetapi beliau semuanya dirangkul. Itulah sosok junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, alhamdulillah, kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan menjadi umat beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keberadaan kita dan niatan kita bersama-sama ingin hormat daripada kelahiran beliau baginda Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya kita betul-betul diaku sebagai umat beliau. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang beliau ucapkan akan senantiasa kita taati, kita laksanakan. Pernah baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u." Apabila kalian semuanya, apabila di antara kalian semuanya melihat pertamanan surga, melihat taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah kalian semuanya di taman-taman surga itu. Berhentilah kalian di taman-taman surga itu.
ikutlah bersama di dalamnya, bergabunglah di dalamnya, kumpullah dengan orang-orang yang ada di taman-taman surga itu. Faqilah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasul, apa yang Anda maksud dengan taman-taman surga itu ya Rasul? Qala, beliau menjawab, riyadul jannah itu adalah halqur dzikri. Yang aku maksud dengan taman-taman surga itu adalah majelis zikir. Di mana ada majelis zikir, kalian melihat majelis zikir di sekitar kalian, maka singgahlah kalian, hadirlah kalian, datangilah, duduklah kalian bersama-sama. Maka itulah taman-taman surga. Alhamdulillah, panjenengan semuanya, kita semuanya ya, punya rutinitas, aktivitas rutin setiap minggu, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa sekali, atau yang sebulan sekali hadir berkumpul bersama-sama di majelis zikir. Berarti panjenengan semuanya sudah berkumpul di taman-taman surga. Berarti panjenengan semuanya sudah mentaati apa yang baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan. Farta'u, singgahlah di situ. Karena dengan singgah di situ, berkumpul situ, kalian semuanya akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan mungkin tidak bisa kita pandang, kita lihat, tetapi kenikmatan itu bisa kalian rasakan. Terlebih kalian akan merasakan kenikmatan itu kelak pada hari kiamat, kelak di akhirat akan menikmati keindahan daripada singgah kita, berkumpulnya kita di taman surga tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, Inna yahduruna, apabila kalian ya kan hadir fi majalis dzikrin, apabila kalian semuanya hadir, datang di majelis-majelis zikir, itu semua adalah afdal min salati alfi rak'atin, itu lebih utama pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin, itu lebih utama daripada panjenengan semuanya, kalian semuanya takziah 1000 jenazah. Wa iyadati maridin, wa iyadati alfi maridin, dan lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Itulah keutamaan daripada majelis zikir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa rakaat yang kekuatan kita melaksanakan sholat sunnah? 2 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat? Belum tentu sampai 10 rakaat. Paling rata-rata 2 rakaat, ya kan? Sholat malamnya segala macam. Ini 1000 rakaat. Adakah hari-hari ini yang sholat 1000 rakaat? Tetapi dengan hadir kita di majelis zikir, majelis zikir juga majelis ilmu. Majelis zikir itu juga dinamakan majelis ilmu juga. Karena dalam majelis zikir itu hati kita ini dingin, mulut kita ini selalu keluar dari mulut kita kalimat-kalimat thayyibah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang diucapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah, yang diucapkan adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, harus kita bersihkan dan kita jernihkan hati kita.
Kita harus bisa menjaga hati. Jangan mentang-mentang kita ada di masjid zikir, akhirnya kita seolah-olah menjadi orang yang paling baik sendiri. Ini yang harus kita hati-hati. Itu bahayanya di situ. Ya. Jadi bagaimana caranya? Tentunya harus kita bersihkan dan kita jernihkan hati kita, semata-mata hadir kita di masjid zikir karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Seandainya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kita dimasukkan oleh Allah ke surganya, berarti itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi kita hanya menjalankan perintah Allah, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mentaati apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian semuanya melihat majelis zikir, maka singgahlah di situ. Insya Allah apabila kita ini hati-hati dengan hati, kita hati-hati dan bisa menjaga hati kita, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat kita. Apa tandanya kira-kira? Apa tandanya orang yang hati-hati di jalan Allah? Apa tandanya daripada orang-orang yang hadir di masjid zikir, yang mana mereka itu bisa menata hatinya? Tentunya mulutnya tidak gampang menyalahkan orang lain. Tentunya yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata yang kotor. Tentunya yang keluar dari mulutnya tidak membuat orang sakit hati. Tentunya yang keluar dari mulutnya tidak membuat orang marah. Itu tentunya tidak keluar dari mulutnya akhirnya mengadu domba orang lain, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang indah, dengan cara yang indah, ta'ziman wa ikraman, memuliakan yang semestinya dimuliakan, menghormati yang semestinya dihormati, dan menghargai yang semestinya dihargai, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang kita contoh kalau bukan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Pada diri baginda Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang mulia, maka kita mengikuti jejak langkah beliau dan meniru beliau. Dan kasih sayang beliau luar biasa, tak pandang bulu. Bahkan ketika ada seorang Yahudi melakukan ritualisasi, pada saat ada orang Yahudi meninggal, di situ dilaksanakan ritualisasi dengan cara Yahudi. Pada saat itu baginda Rasul berdiri dan menghormati daripada apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa Anda berdiri menghormati? Padahal itu orang Yahudi. Apa jawaban Rasul? Iya. Tidak tahukah kamu kalau itu juga manusia? Itulah jawaban Rasulullah. Artinya apa? Beliau menjunjung lebih, mengutamakan kemanusiaan daripada keagamaan. Sesuai dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku diutus ke dunia ini semata-mata untuk kasih sayang kepada alam semesta. Lil alamin, alamin ini ya kan, semua ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu bukan cuma manusia, ada yang lainnya juga. Manusia bukan hanya yang beriman saja, juga ada yang tidak beriman. Semua mendapatkan limpahan kasih sayang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka itu saudara-saudari semuanya, ayo kita tiru junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun berbeda agama, ya kan, tetap kita harus menghormatinya dan menghargai sesama apa? Sesama manusia, sesama ciptaan Allah, terlebih sesama anak bangsa Indonesia, apalagi yang seagama, apalagi yang setorikoh, harus lebih. Zaman sekarang, zaman akhir, kadang-kadang kita tidak pernah kenal, saling membenci, saling menghardik, saling memaki antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang bahkan yang kita caci, yang kita maki, yang kita hardik, kita tidak mengenalnya. Demikian juga yang dimaki, yang dicaci, mereka juga marah, padahal juga gak kenal. Ini zaman akhir. Satu agama saling memaki antara satu dengan yang lain. Bahkan satu thariqah pun saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Kamu jamaahnya si A, kamu jamaahnya tidak sama dengan jamaahku si B. Golonganmu sama, golonganmu ini lebih baik daripada golonganmu. Satu thariqah. Apakah itu yang namanya mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah begitu pelaku-pelaku thariqah? Padahal thariqah di situ adalah perkumpulan orang-orang yang mensucikan hati, menjernihkan pikiran semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Perkumpulannya beda hari aja sudah bermasalah, padahal satu thariqah. Maka dari itu, kawan-kawan kami semuanya, kawan-kawanku semuanya, hadirin hadirat, saudara-saudariku, di malam Maulid Nabi Muhammad SAW saat ini, Al-Fakir mengingatkan saya sendiri dan mengingatkan panjenengan semuanya, ayo kita kembali, ya, ayo sadarkan hati kita, ayo jernihkan pikiran kita semata-mata karena Allah. Jangan kita menyalahkan kawan kita. Wah, itu masih anak kemarin, wah aku tahu dulu itu begini segala macam. Iya dulu, sekarang berbeda. Tidak ada orang yang tidak mempunyai masa lalu. Semua mempunyai masa lalu. Apalagi sampai diomongkan kepada yang lain-lainnya kejelekan si A, si B segala macam. Apakah itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri baginda Nabi, iya kan, tercermin akhlak yang mulia. Bahkan kesalahan-kesalahan kawan lawan pun ditutupi kesalahannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kalau kita ingin meniru baginda Nabi, kalau kita ingin melanggengkan jejak langkah daripada Nabi Muhammad junjungan kita, ayo kita sama-sama ngelus dodo kita masing-masing, bersihkan hati kita masing-masing, jernihkan pikiran kita masing-masing, ya, semata-mata kita harus merasa hina di hadapan Allah, dan juga kita harus merasa rendah di hadapan manusia. Bahkan sering saya sampaikan kepada santri-santri saya, rendahkan diri kalian serendah-rendahnya sampai tidak ada celah orang untuk merendahkan kalian, biar Allah yang memuliakannya. Kenapa kita harus sewot? Kenapa kita harus marah? Kita diomongin kita bodoh, kita diomongin gak baik. Yang terpenting kita tidak demikian. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biar orang mau ngomong apapun, yang terpenting kita di jalan Allah. Kita selalu bersahabat dengan siapapun, kita selalu berteman dengan siapapun, apalagi yang seakidah, seagama, terlebih lagi setorikoh.
Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena ini penting, karena panjenengan mayoritas yang hadir malam ini adalah pelaku-pelaku thariqah. Jangan sia-siakan waktu panjenengan hadir berkumpul bersama-sama di Masjidil Dzikir, tetapi sepulangnya justru kumpulnya panjenengan merusak diri panjenengan masing-masing. Justru kumpulnya panjenengan menjerumuskan panjenengan sendiri dan keluarga panjenengan masing-masing. Maka dari itu, ayo kita sama-sama pasang niat semata-mata karena Allah, dengan kita jernihkan, kita bersihkan pikiran kita dan hati kita. Mulai saat ini kita berjanji kepada Allah dan berjanji kepada diri kita sendiri, tidak mau menyalahkan orang lain. Salahkanlah kita sendiri. Awakmu nggak benar, aku 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 salah, aku dhaif, aku lemah, aku banyak salah, aku banyak dosa, aku banyak maksiat. Kamu yang baik, kamu yang baik. Insya Allah kalau kita selalu merasa salah, merasa rendah, akhirnya apa? Tatkala kita merasa salah, merasa rendah, kita akhirnya memperbaiki sikap-sikap kita, dan Allah nanti yang akan memuliakannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah sikap-sikap kita yang selama ini mungkin kurang tepat dan kurang patut, yang pada akhirnya kita semakin baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih dan mohon maaf yang tak terhingga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya dari Syed Muhammad Nur Sulaiman Basaibah. Semoga tausiah-tausiah yang disampaikan tadi bisa bermanfaat tentunya bagi diri kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk menutup acara ini, saya mohon barokah doanya untuk Syed. Mau kembalikan untuk doanya. Monggo, mari kita bersama-sama kita bersihkan hati kita, dan jadikan pikiran kita dengan mohon kepada Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, yang kita harapkan, yang kita inginkan semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinnya wa ala manabiniyatin salihatin wa ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahidul Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملائكه على الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولازواجنا ولاولادنا وذرياتنا ولمن احسن الينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين الاحياء والاموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اجر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وقد كان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق. ولله ما في السماوات وما في الارض والله ترجع الامور. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ادائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصب علينا رزق صبة رحمة فندرجاء عالم توت. وصب علينا رزق صبة رحمة فندرجاء عالم توت. وصب علينا رزق صبة رحمة فندرجاء عالم توت. ربنا اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا وفن كريم. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزة في المبارك في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت.
اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجعلنا من الفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة بكرامات الفاتحة.